Assalamu alaikum dear students, welcome to Learning at Home. Today we will read and translate unit number 9, Health, a healthy living for everyone. Before starting the video, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe and like this video and share as much as you can. A healthy living for everyone. सेहतमंद ज़िंदगी सबके लिए. It is said, health is wealth and an apple a day keeps the doctor away. कहा जाता है कि सेहत दौलत है और रोज़ाना एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है. हेल्थ सेहत, वेल्थ दौलत, कीप्स रखता है, अवे दूर. A healthy lifestyle certainly brings about healthy changes not only in the body but also in the environment. सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी ना सिर्फ जिस्म बल्कि माहौल में भी सेहतमंद तब्दीलियाँ लाता है. लाइफस्टाइल तर्ज ज़िंदगी, चेंजेस तब्दीलियाँ, environment माहौल. Many of the serious health concerns in today's world can be linked to poor diet. आज की दुनिया में सेहत के बहुत से संगीन खदशात नाक़िस खुराक से मुंसलिक हो सकते हैं. सीरियस संगीन कंसर्न्स खदशात लिंक्ड मुंसलिक पुअर डाइट नाक़िस ग़िज़ा. People who regularly consume foods high in sodium, sugar and saturated fats not only increase their chances of obesity but also increase their risk of developing heart disease, hypertension, diabetes and several type of cancer. जो लोग बाकायदगी से सोडियम, चीनी और चिकनाई से भरपूर ग़िज़ाएँ खाते हैं उनमें ना सिर्फ मोटापे के इम्कानात बढ़ जाते हैं बल्कि उनमें दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस और कई किस्म के कैंसर होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है. रेगुलरली बाकायदगी से कंज्यूम इस्तेमाल करना, हाई भरपूर, ओबेसिटी मोटापा, सैचुरेटेड फैट्स चर्बी से भरपूर, रिस्क खदशात या ख़तरा, डायबिटीज़ ज़ियाबतीस, सेवरल कई. Although some people who regularly consume unhealthy foods do so knowingly, there is also a significant portion of the population that remains undereducated about proper nutrition. अगरचे कुछ लोग जो बाकायदगी से गैर सेहत बख्श खाना खाते हैं वो बिला वजह ऐसा करते हैं, लेकिन आबादी का एक अहम हिस्सा भी ऐसा है जो मुनासिब ग़िज़ाइयत के बारे में तालीम से कम है. knowingly जानते बूझते हुए, significant अहम पोर्शन हिस्सा, पॉपुलेशन आबादी, अंडर एजुकेटेड कम तालीम याफ्ता, प्रॉपर मुनासिब, न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत. The Department of Agriculture in USA has prepared a food guide to help people learn about which types of food are the healthiest to eat. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में महकमा ज़राअत ने एक फ़ूड गाइड तैयार किया है, यानी एक रहनुमाई की किताब बनाई है जिससे लोगों को ये जानने में मदद मिलेगी कि कौन सी किस्म के खाने खाने के लिए सेहतमंद हैं. डिपार्टमेंट शोबा एग्रीकल्चर ज़राअत, हेल्दीएस्ट सेहतमंद. The food guide describes 6 basic food groups: meat, beef, fish, chicken, etc., dairy, milk, yogurt, cheese, etc., grains, bread, cereal, rice, etc., fruit and vegetables. फूड गाइड में 6 बुनियादी फूड ग्रुप्स की वजाहत की गई है जिनमें मीट यानी गोश्त, बीफ गाय का गोश्त, फिश मछली, चिकन मुर्गी, डेयरी मिल्क योगर्ट चीज़ यानी दही दूध और पनीर, ग्रेन्स अनाज, ब्रेड रोटी, सीरियल अजनास, राइस चावल, फ्रूट एंड वेजिटेबल फल और सब्जियां शामिल हैं. द लास्ट ग्रुप इज़ फैट्स, ऑयल एंड स्वीट्स. आखिरी ग्रुप में चर्बी, तेल और मिठाइयाँ शामिल हैं. फैट्स चर्बी, ऑयल तेल, स्वीट्स मिठाइयाँ. इट ऑल्सो सजेस्ट्स हाउ मच ऑफ ईच फूड ग्रुप इज़ हेल्दी टू ईट डेली. इससे ये भी पता चलता है कि हर फूड ग्रुप का रोज़ाना खाना कितना सेहत बख्श है. हेल्दी सेहत बख्श सजेस्ट तजवीज़ करना. डॉक्टर्स बिलीव दैट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कैन एक्चुअली प्रिवेंट मैनी डिफरेंट डिजीज़. डॉक्टरों का ख्याल है कि फल और सब्जियां दर हकीकत बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकती हैं. प्रिवेंट बचाना या हिफाजत करना, बिलीव मानना. ऑन द अदर हैंड एनिमल फैट कैन कॉज डिजीज़. दूसरी तरफ जानवरों की चर्बी बीमारियों का सबब बन सकती है. कॉज सबब, डिजीज़ बीमारियां, एनिमल फैट जानवरों की चर्बी. People who eat a lot of meat and only a small amount of grains, fruit and vegetables have a high rate of cancer and heart disease. वो लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं और सिर्फ थोड़ी मिकदार में अनाज, फल और सब्जियां खाते हैं उनमें कैंसर और दिल की बीमारी की शरह ज़्यादा होती है. रेट शरह, ग्रेन्स अनाज. In Japan, in contrast, people eat large amounts of grains and very little meat.
جاپان میں اس کے برعکس لوگ زیادہ مقدار میں اناج اور بہت کم گوشت کھاتے ہیں. ان کنٹراسٹ اس کے برعکس لارج اماؤنٹ زیادہ مقدار. The Japanese also have a very low rate of cancer and heart disease. جاپانیوں میں کینسر اور دل کی بیماریوں کی شرح بھی بہت کم ہے. In fact, the Japanese live longer than almost anyone else in the world. در حقیقت جاپانی دنیا میں تقریباً کسی اور ملک کے رہنے والے لوگوں سے زیادہ زندہ رہتے ہیں. Anyone کسی بھی. In fact, در حقیقت. Other than our eating habits, we need to exercise as well. ہمارے کھانے کی عادات کے علاوہ ہمیں ورزش کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایٹنگ ہیبٹس کھانے کی عادات نیڈ ضرورت. ایکسرسائز از اے وے آف کیپنگ دا باڈی ہیلدی تھرو بینگ ایکٹیو. ورزش جسم کو متحرک رکھنے کے ذریعے صحت مند رکھنے کا ایک طریقہ ہے. ایکٹیو چست یا صحت مند. Another name for exercise is physical fitness. ورزش کا دوسرا نام جسمانی تندرستی ہے. فزیکل فٹنس جسمانی تندرستی. Most people exercise in their spare time. زیادہ تر لوگ اپنے فارغ وقت میں ورزش کرتے ہیں. spare time فارغ وقت. Others have jobs that involve exercise. دوسروں کے پاس ایسی ملازمتیں ہیں جن میں ورزش شامل ہے. involve شامل. Sports are some of the most popular ways to get exercise. کھیل ورزش کرنے کے چند مقبول ترین طریقے ہیں. popular مقبول ترین. Exercise is just as important for children and the elderly as it is for adults. ورزش بچوں اور بوڑھوں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ بالغ افراد کے لیے. elderly بزرگ. important اہم. adults بالغ. Vigorous physical activity aids in children's overall development so they reach optimal size and functional capacities in adulthood. بھرپور جسمانی سرگرمی بچوں کی مجموعی نشو و نما میں مدد کرتی ہے تاکہ وہ بالغ ہونے پر زیادہ سے زیادہ بہترین جسامت اور فعال صلاحیتوں تک پہنچ سکیں. آپٹیمل بہترین سائز جسامت. فنکشنل باضابطہ. کیپیسٹیز صلاحیتیں. فنکشنل فعال یا باضابطہ. ایڈلٹہڈ جوانی. ایکسرسائز بینیفٹس فار دا ایلڈرلی انکلوڈ انکریز اسٹرینتھ فلیکسیبلٹی اینڈ موبلٹی. بزرگوں کے لیے ورزش کے فوائد میں طاقت لچک اور نقل و حرکت میں اضافہ شامل ہے. انکلوڈ شامل. ایلڈرلی بزرگ. بینیفٹ فائدہ. اسٹرینتھ طاقت. فلیکسیبلٹی لچک. موبلٹی نقل و حرکت. These benefits in turn help with balance and can minimize the risk of falls and the injuries resulting from them. یہ فوائد بدلے میں توازن میں مدد کرتے ہیں اور گرنے اور ان کے نتیجے میں ہونے والی چوٹوں کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں. انجریز چوٹ یا زخم. ریزلٹنگ نتیجتاً. فالس گرنا. منیمائز کم کرنا. بیلنس توازن. ریگولر ایکسرسائز آلسو پروڈیوسز چینجز ان دا سرکولیشن. باقاعدگی سے ورزش بھی گردش میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہے. سرکولیشن گردش. چینجز تبدیلیاں. پروڈیوسز پیدا کرنا. ریگولر باقاعدہ. Increased blood flow means that more oxygen and fuel can be delivered to the muscle cells. خون کے بہاؤ میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ پٹھوں کے خلیوں تک زیادہ آکسیجن اور ایندھن یا توانائی پہنچائی جا سکتی ہے. بلڈ فلو خون کا بہاؤ. فیول توانائی. ڈیلیورڈ پہنچانا. Exercise affects every part of the body in positive ways. Exercise affects every part of the body in positive ways. ورزش جسم کے ہر حصے کو مثبت طریقوں سے متاثر کرتی ہے. افیکٹس متاثر کرنا. پازیٹیو مثبت. ویز انداز. اٹ امپرووز بیلنس اینڈ کوآرڈینیشن. یہ توازن اور ہم آہنگی کو بہتر بناتا ہے. کوآرڈینیشن ہم آہنگی. بیلنس توازن. امپرووز بہتر بنانا. اٹ آلسو امپرووز پاسچر اور دا ریسٹنگ پوزیشن آف دا باڈی. یہ جسم کی وضع اور آرام کی پوزیشن کو بھی بہتر بناتا ہے. پاسچر وضع. ریسٹنگ آرام. Exercise strengthens the heart and increases the lungs' ability to take in oxygen. ورزش دل کو مضبوط کرتی ہے اور پھیپھڑوں کی آکسیجن لینے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے. ability صلاحیت. lungs پھیپھڑے. Through exercise the bones and muscles get stronger and the whole body becomes trim and toned. ورزش کے ذریعے ہڈیاں اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور پورا جسم ترتیب اور باشکل رہتا ہے. trim ترتیب. toned باشکل. muscles پٹھے. Exercise also gives people a great feeling of well-being. ورزش لوگوں کو اچھی صحت کا احساس بھی دیتی ہے. feeling احساس. well-being اچھی صحت. People who exercise generally have a more positive, happy attitude. جو لوگ ورزش کرتے ہیں وہ عام طور پر زیادہ مثبت یا خوش مزاج ہوتے ہیں. positive مثبت. happy attitude خوش مزاج.